हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଶିବାସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ଆଜି ଯିବା ସେଟ୍ର ଲେସନ 6 ରେ କ'ଣ ପଢିବା ନା ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟା। ତ ପ୍ରଥମେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କ'ଣ ତା ସେଇଟା ଜାଣିଯିବା। ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କ'ଣ ନା ସେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ପଢିଥିବା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଯୋଉ ଏରେ ପଢିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିବା। ସେଟ୍ର ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା କ'ଣ ଥ୍ରୁ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆଗ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତମ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ତମର ରହିଛି। ନର୍ମାଲ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ସେଟ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ବି ସେଟ୍। ମାନେ ଏ ର ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ବି ର ଆମର ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ର ଉତ୍ପାଦନ ଏଠି ରହିଲେ ବି ର ଉତ୍ପାଦନ ଏଠି ରହିଲେ ମଝିରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଅଛି ତ ବାଡି ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଛି ନା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି। ସେଟ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ବି କହିଥିଲି ଯୋଉଟା ଦିଟାରେ କମନ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିବା ପୁରାଟା କଭର କରିଦେବା। ଏଇଟା କଭର କଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ତାପରେ କ'ଣ ଏ ମାଇନସ ବି ଏ ବି ମାଇନସ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଯେତିକ କୋଉଟା କହିଲେ ନା ଯେତେ କେବଳ ଏ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀନ ରେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ମାଇନସ ବି। ଦେନ୍ ଯୋଉଟା ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବି ମାଇନସ। ସେଇ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି, ଯାହାର ସୂତ୍ର ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ନା ଏ ମାଇନସ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अरे आउरी गोटे मते सूत्र अछि जोटा यूनियन इंटरसेक्शन यूज करके सेटा हमर कोन रहउछि ना रहउछि ए यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए जो सेक्शन हर दी ता सूत्र रहउछि एटा होछि गोटे होछि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए और होछि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम रे एटा किछि नथिला। आउरी वेन डायग्राम में बहुत क्वेश्चन अछि। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नै आसी क्वेश्चन के सॉल्व करंती। फॉर एग्जांपल गोटे हम क्वेश्चन सॉल्व कर दवा एटा हम सब निवेला में जे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करला कोन ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी सॉरी ए यूनियन बी माइनस ए माइनस এই ভলিয়া কিছু কোশ্চিন আসলে তাকে কেম সলভ করে। প্রথম দেখো এ यूनियन বি টা কোন করতে হবে না পুরাটা করি সেটু কেতে মাইনাস করছি না এ মাইনাস বি কইলা মোর কেতে না এই তো কাট ए माइनस बी होची এইতে উপরে দেন ए यूनियन बी কেতে पूरा होल बार मुझे पूरा होल ए को माइनस कर देता बळिला केती ना बळिला केती ए ते बाडो बळिला जोटा कि बी सेट। तो आर सॉल्यूशन टा केते गेला बी सेट। ई भली लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को तुम वेन डायग्राम थ्रू इजीली बाहर करिवो जोटा कि ए वेन डायग्राम में काना क्वेश्चन पड़े तुमको टॉपिक के क्वेश्चन पड़े ए वाला क्वेश्चन के जेते ताको सॉल्व करियो थ्रू वेन डायग्राम। तो एटा होला आज वीडियो केन रहला मोने छोट सुलसे कमेंट कर दो लाइक तो करिवो सब्सक्राइब तो करिथिबो। रहले नमस्कार जय जगन्नाथ जय।